गौनारिसा बखाक्सनि बीजेपी कर्मचारी संघ हास्ते हापां सेबक खायजन मुगे 5% बियर साकलाइमा बाय खारकाहाम हिमबतक खलायलै गौनारिसा बखाक्सनि हातिबो हिमलायका आं संघनि दक्षिण पूर्व वाइस प्रेसिडेंट श्री उदयन वातिया त्रिपुरा सरकार बेलाय बेलाय कागम जानगु आरो जानगु जे एत बड़ कठिन परीक्षानि मध्य जे जागा जों गौनासरा हाय जागानि बर जों जुतो मिलगे इरुनि जे फनाम कमिटी कर्मचारी कमिटी बरफ स्वागतम जानगु श्री मानिक बाबू एवं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एवं आरो जानगु एत बड़ माने कोरोनानि परिस्थितिनि क्षेत्रेबो एवं त्रिपुरानि जे बेलाय हाल दशानो नुगुइबो এই त्रिपुरा डेभलप खालामनायनि बागै सरकार जे प्रचेष्टा तार मध्य कर्मचारी जों किसिसा 5% लुई एकटा प्रसेस एवं आगामी दिन जों प्रसेस खालायतो सरकार जोंनि बागै गाहाम सामलायनायनि बागै आरो प्रोग्रेस खालाय आगामी जाते आरो किसा बारिनायनि बागै सरकार प्रसेस दङ एवं सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार त्रिपुरा गवर्नमेंट इ सामुनो बेलाय गाहाम खालाय तांखा कर्मचारी महल एवं बीएमएस नि जुटनि पक्ष থেকে सरकारनो जों जानगु स्वागतम खुलुमका भारत माता की जय। राष्ट्रपति सरकार सरकारी कर्मचारीদেরকে 5% মহার্ঘ ভাতা প্রদান করার জন্য আমরা আজকে গন্ডাছড়ার কর্মচারীর পক্ষ হইতে এক রিলি আয়োজন করা হয়েছে। আমরা এই রিলি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার তার আর্থিক নীতির দিক দিয়ে দীর্ঘদিন থাকার সত্ত্বেও এই বর্তমানে দীর্ঘ বঞ্চনা হওয়ার পরেও এই সময়ে সরকার 5% দিয়ে প্রদান করার জন্য আমরা রাষ্ট্রপতি সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আরও এই রাষ্ট্রপতি সরকার দীর্ঘজীবী হোক আমরা সকল কর্মচারীর পক্ষ হইতে জোরদার আহ্বান বা দাবি জানাচ্ছি বা আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার।